So the exchange of gas depends on the partial pressure of respiratory gases, either in lung and in blood. So di tempat yang kita akan fokus adalah dalam paru-paru dan juga dalam darah. Maksudnya bila dalam darah ni, kapilari darah, ni alveolus. So apa yang berlaku antara alveolus dengan kapilari darah? Oksigen dari mana ke mana, karbon dioksida macam mana. Lepas tu bila sampai kat tisu, respiring tissue, so what happen? Itu yang kita akan tengok sama ada dekat lung atau dekat respiring tissue. The atmospheric oxygen transferred from lung to bloodstream and transported throughout the body. So carbon dioxide from blood is released to the atmosphere through lung. Ini yang saya masukkan tadi. Partial pressure is one type of gas that partial pressure is the pressure that proportional to its concentration of one type of gas. It is not affected by other gas. Bukan maksud bila karbon dioksida tinggi, oksigen mesti rendah. Tak. Jadi dia bergantung kepada kepekatan dia. Kalau oksigen tinggi pada tu, partial pressure-nya tinggi. Bukan bermakna bila karbon dioksida tinggi, oksigen mesti rendah. Kita refer kepada partial pressure of oxygen itu saja. Tidak semestinya gas lain mesti bertentangan. Partial pressure of oxygen in alveoli is high. Also, oxygen will bind to hemoglobin and form oxyhemoglobin. Ini konsep yang awak memang kena memorize, memang kena faham. Dekat paru-paru, partial pressure of oxygen is very high. Sebab kita orang sedut. So, oksigen tinggi. Manakala partial pressure of oxygen in respiring tissue is low. So, apa yang berlaku ialah dissociation of oxyhemoglobin. Kalau dekat tempat alveolus, the binding of oxygen to hemoglobin, bentuk oxyhemoglobin. Tapi dekat respiring tissue, dissociation of oxyhemoglobin. Now is the transport of carbon dioxide. Carbon dioxide from aerobic respiration. Kita ingat balik dalam cellular respiration, proses yang menghasilkan carbon dioksida adalah link reaction dan juga Krebs cycle. So this carbon dioxide moves to the cytoplasm and diffuse through the plasma membrane and capillary wall to the blood plasma. There are three methods of carrying carbon dioxide from tissues to the respiratory surfaces. Okay, contoh masuk kat sini, karbon dioksida yang dilepaskan oleh sel ini apabila dia masuk dalam darah, apa yang dia akan jadi? Dia jadi bentuk apa? Itu maksud three methods. Walaupun dengan kata lain, dia bukan bermaksud selain diangkut oleh darah, diangkut oleh apa lagi? Bukan. Memang semuanya akan masuk ke dalam darah. Tetapi dalam darah tu ada pecahan dia, ada dalam plasma darah, ada dalam eritrosit sendiri kan. Adakah diangkut oleh platelet. Jadi tiga metod ni yang awak kena faham. Once carbon dioxide diffuse from the respiring tissue into the bloodstream, then what happen to the carbon dioxide? Dia dissolve, dia larut dalam apa? Dia terikat dengan apa? Tu tiga metod. Tengok. The 10% of carbon dioxide will dissolve in blood plasma. Okay, maksudnya dalam blood plasma ada air kan. Jadi dia akan larut dalam air, iaitu dalam blood plasma. 10% only. Another 30% will form carbaminohemoglobin. Maksudnya apa? They bind to the hemoglobin. Tadi tak bind pada hemoglobin. Yang first 10% does not bind to hemoglobin. They dissolve in the water, in the blood plasma. Okay, another 60%, which is the majority, is transported in RBC as bicarbonate ion and then moves to blood plasma. Maksudnya, okay, contoh ini adalah tisu berespirasi. Ini adalah salur darah. Ini salur darah. So, carbon dioxide daripada tisu akan masuk ke dalam salur darah. Ada yang terus larut je dalam blood plasma. Ada yang masuk dalam oxyhemoglobin membentuk carbaminohemoglobin. Ada yang masuk, lepas tu tukar jadi bicarbonate ion, H2CO3. Lepas tu keluar balik kepada blood plasma dalam bentuk apa? Itu yang awak kena ingat. So 10, 30, 60 10, 30, 60. Kena ingat ni. So daripada gambar macam ni nampak mesti rasa pening. Tapi jangan takut sebenarnya. Simple. Kita start dengan benda yang paling mudah.
Kena faham, in respiring tissue, high partial pressure of carbon dioxide, low partial pressure of oxygen. So tissue cell tinggi partial pressure of carbon dioxide. So carbon dioxide will move out of the cell into out of the cell lah. Bila out of the cell, masuk ke dalam salur darah. So once masuk dalam salur darah, dia jumpa air dalam blood plasma dulu. So 10% dah akan larut, dissolve in plasma. Okay, another 30%. Sorry, yang ni 30%. 30% the carbon dioxide pass through the blood capillary and then enter the erythrocyte. So once they enter the erythrocyte, this 30% will bind to the amino group and form carbaminohemoglobin. Okay, stay kat situ. Another, the majority, the 60% of the carbon dioxide enter the RBC. And dia kata sini as carbonic acid. Macam mana boleh jadi carbonic acid ni? Yang ni cerita dia. The carbon dioxide enter the erythrocyte. So once they enter the erythrocyte, in the erythrocyte there are also water molecule. With the help of carbonic anhydrase and an enzyme, the binding of carbon dioxide to H2O will form carbonic acid. This is carbonic acid. Carbonic acid H2CO3. Kemudian H2CO3, carbonic acid, dia akan pecah, dia akan dissociate into carbonic ion and hydrogen ion. So inilah majority yang ada dalam, yang terbentuk, majority of the carbon dioxide is carried in the form of hydrogen carbonate ion. So HCO3 minus akan keluar daripada erythrocyte. Keluar daripada erythrocyte sebagai bicarbonate ion, dipanggil bicarbonate ion. And then hydrogen ion, ni dah tertinggal kat dalam lah, hydrogen ion tak boleh keluar. Pertama dia tak boleh keluar sebab membran ini tak membenarkan charge positif keluar daripada erythrocyte. Dia hanya membenarkan yang charge negatif saja. Jadi H plus kat sini dia sudah menyebabkan erythrocyte menjadi acidic, lebih berasid sebab hydrogen ion ada kan. So what happen? Hydrogen ion akan bind dengan hemoglobin. Ingat tak hemoglobin tadi, sebab ni dah sampai kat respiring tissue, hemoglobin dia akan dissociate, oksigen akan dilepaskan. So dia jadi hemoglobin balik. So what happen? Hemoglobin will bind to hydrogen ion. Jadi sebab apa hemoglobin ni adalah protein dan dia mampu untuk mengurangkan keasidan dengan cara bergabung dengan hydrogen ion. Jadi tak ada hydrogen ion bebas dalam erythrocyte sebab dah bergabung dengan hemoglobin, membentuk hemoglobinic acid. Sebab tu erythrocyte ataupun enzim ataupun hemoglobin itself is considered as buffer. Kalau awak belajar kimia, sepatutnya awak tahu dah buffer tu apa. Bahasa Melayunya penimbal. Carilah perkataan apa maksud penimbal. Timbal balik. Okay. Hemoglobinic acid. Okay, sekarang hemoglobin dah mengembalikan pH kepada yang lebih normal. Okay, masalah sekarang ni dia dah tak balance. H+. Okay, H+ dipegang sementara oleh hemoglobinic acid. Jadi dia punya ada masalah dengan balance electronegativity ni. Jadi tadi hilang negatif. Jadi macam mana nak kembalikan charge negatif tu? Bukan chloride ion boleh masuk ke dalam erythrocyte. Just be there to balance the electro charge tadi, charge yang tak sama. Okay. Di alveolar. Apa yang berlaku tadi? Dia dah bawa hidrogen bicarbonate ni semua dah bawa sampai dekat paru-paru. So the reverse action occurs. Pertama, hemoglobinic acid dia akan release hydrogen ion tadi, kan? Dia akan release. Instead, sebab tu lepas tu dia akan bergabung dengan oksigen yang daripada paru-paru meresap masuk ke dalam erythrocyte. Jadi akan membentuk
oksihemoglobin. Manakala tadi karbaminohemoglobin, dia akan release carbon dioxide. So carbon dioxide easily diffuse into the lung sebab partial pressure of carbon dioxide in lung is low. Jadi karbaminohemoglobin dissociate into carbon dioxide and hemoglobin, then carbon dioxide will diffuse out of the erythrocyte into the lung. Bagi seterusnya, hydrogen ion yang tadi dissolve, yang tadi dissociate daripada hemoglobinic acid, dia akan kembali bergabung dengan bicarbonate ion daripada luar tadi. Bicarbonate ion tadi kan dia dah membentuk bicarbonate, dia keluar, so dia akan masuk balik dan kemudian membentuk carbonic acid. Kemudian dengan bantuan carbonic anhydrase, dia akan membentuk H2O dan carbon dioxide. So carbon dioxide akan dibebaskan, akan diffuse. It will diffuse from the blood capillary into the alveoli. Manakala yang tadi sama, carbon dioxide yang dissolve in plasma, dia akan kembali ataupun diffuse into the alveolus. So the majority of the carbon dioxide is transported as bicarbonate ion and moves to blood plasma. This is the explanation about the chloride shift that I mentioned before. Because bicarbonate ion diffuse out of erythrocyte, it makes the erythrocyte to become more positively charged. So, in order to maintain electrochemical neutrality of the blood, of the erythrocyte, electrochemical neutrality, chloride ion will replace the imbalance charge yang left by the bicarbonate ion tadi kan, HCO3 minus out, chloride ion in. Manakala satu lagi masalah, the increase of hydrogen ion, it makes the erythrocyte more acidic. So hemoglobin will combine with hydrogen ion to form hemoglobinic acid to prevent a decrease in pH. Kita menganggap macam ni, ni adalah dua tindak balas utama oleh erythrocyte untuk mengurangkan keasidan tadi.